اور دوسری یہ بات ہے کہ اپنا شناختی کارڈ ساتھ لے کر آئیں جو اوریجنل ان کا ہے، اور جب پیسے لینے جائیں تو برائے مہربانی وہ اپنا موبائل فون ریٹیلر کے ایجنٹ کے ہاتھ میں نہ دیں۔ یہ آپ ضرور یہ ایک آگاہی مہم کریں کہ اس ریٹیلر کا اس فون سے کوئی کام نہیں ہے پیمنٹ کے وقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اسکل مینٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جن لوگوں نے ابھی تک اپنے والیٹ اکاؤنٹ نہیں کھلوائے یا ابھی تک اپنا بے نظیر ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن نہیں کروایا، تو ان تمام لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی اپڈیٹ آ چکی ہے، کیونکہ اب حکومت کی جانب سے انشاءاللہ آئندہ کی جو قسطیں صرف ان لوگوں کو ملیں گی جن کے اکاؤنٹ بن چکے ہیں۔ اگر آپ کا اکاؤنٹ ابھی تک نہیں بنا یا آپ کو اکاؤنٹ کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ملی، تو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ آپ کا اکاؤنٹ کیسے اوپن ہوگا، آپ کو آنے والی اگلی قسط کیسے ملے گی، سم کے ذریعے گھر بیٹھے بھی آپ پیسے لے سکتی ہیں یا نہیں، اور اس کے علاوہ وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک اپنی سم ہی نہیں لی تو ان لوگوں کو اب کیا کرنا ہوگا۔ سم لینے کے بعد جو لوگ اپنی 14,500 روپے والی قسط لے چکے ہیں اور بچوں کے وظائف نہیں ملے تھے، تو ان کو بچوں کے وظائف کب ملیں گے، یا پھر وہ لوگ جنہوں نے سم تو لی ہے لیکن ابھی تک اپنے بچوں کے وظائف سمیت کفالت پروگرام کی قسط بھی وصول نہیں کی، تو ان لوگوں کا کیا بنے گا۔ ویسے تو انشاءاللہ سوموار والے دن سے ان تمام لوگوں کو قسط جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جن کو ابھی تک ان کے اکاؤنٹس میں پیمنٹس ٹرانسفر نہیں کی گئی تھی سم لینے کے بعد، یا پھر وہ لوگ جن کو ابھی تک سم نہیں ملی یا سم ناٹ ایشو کا آپشن دکھایا جا رہا تھا، تو ان لوگوں کو بھی قسط بھیجی گئی ہے۔ تو آپ تمام لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ نے صرف ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے اور آپ کی انشاءاللہ تمام تر مسائل حل ہو جائیں گے۔ بس آپ نے اس معلومات کو غور سے سننا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ دیکھیں، اس سے پہلے کافی سارے ایسے لوگ بار بار ہم سے رابطہ کر رہے ہیں کہ بھائی ہم نااہل ہو چکے ہیں، ہمارے پیسے بند ہو چکے ہیں، اس سے پہلے ہمیں قسطیں ملتی تھیں، اب ہم نے سروے بھی کروایا پھر بھی پیسے بند ہوئے، اور کافی سارے لوگوں سے جب ہم نے پوچھا کہ آپ نے سروے کروایا ہے یا نہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے پچھلے 2-3 سال میں کوئی سروے نہیں کروایا۔ تو ان لوگوں کو سروے نہ کروانے کی وجہ سے نااہل کیا گیا ہے، لیکن وہ لوگ جو سروے بھی کروا چکے ہیں ان کو کس وجہ سے نااہل کیا جاتا ہے یا ان کے پیسے کیوں بند کیے جاتے ہیں، آج اس پر بھی آپ کو اہم ترین اپڈیٹ سے آگاہ کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ کو اپنی نئی قسط کے حوالے سے آپ کی والیٹ سم پر کوئی میسج آیا ہے یا قسط لینے کے بعد میسج ملے ہیں اور ان میسجز کے حوالے سے آپ پریشان ہیں، یا پھر 8171 ویب پورٹل پر آپ کو سنگل پٹی میں ڈال دیا گیا ہے اور اس حوالے سے آپ کو پریشانی بنی ہوئی ہے، تو اس پریشانی کا حل بھی ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں۔ بس آپ نے تھوڑا سا غور کرنا ہے۔ تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار اس چینل کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو وہ تمام لوگ ابھی سے اسی یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر دیں، تاکہ آنے والے وقت میں مختلف امدادی پروگرامز کے متعلق اہم اور تازہ ترین معلومات آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے آپ کے ایک اہم ترین سوال کا جواب دیتے چلیں۔ بار بار لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا اکاؤنٹ کیسے بنے گا، اور یہ اپڈیٹ بھی ہم نے ویڈیو کے آغاز میں آپ کو دی کہ اب صرف ان لوگوں کو پیسے ملیں گے جن کے اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں۔ دیکھیں جی، آپ کے اکاؤنٹس اوپن کیے جا رہے ہیں، آپ کو سمیں دی جا رہی ہیں، لیکن آپ کو اس حوالے سے کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ سم کا کیا مقصد ہے یا اکاؤنٹ کیسے اوپن کروانا ہے یا اکاؤنٹ کا کیا نفع یا نقصان ہوگا آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ بھئی یہ ڈیجیٹل والیٹ سسٹم جو پچھلے سال جاری کیا گیا تھا، اور اس کے تھرو اب آپ تمام لوگوں کو پچھلے کچھ ماہ سے ڈیجیٹل والیٹ بنوانے کے لیے سمیں بھی جاری کی گئی ہیں، اور سم لینے کے بعد کچھ لوگوں کو اکاؤنٹ بھی اوپن کر کے دے دیے گئے ہیں، ان کی قسطیں بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ تو اس کو آپ تھوڑا سا توجہ سے سنیں گے تو آپ کو سب کچھ سمجھ آئے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کو اپنی والیٹ سم لینی پڑتی ہے، جو کہ کافی سارے لوگوں نے پہلے وصول کر رکھی ہے۔ سم جو ہے وہ صرف اور صرف آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے قریبی دفتر سے جاری کی جاتی ہے۔ اگر آپ BISP کے آفس کے علاوہ کہیں اور سے اپنی سم لیتے ہیں یا پہلے لے چکے ہیں، تو وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ آپ کے لیے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ اچھا، یہ سم آپ نے BISP کے آفس سے لے لی اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیں، جن لوگوں نے پہلے اپنی سمیں لی ہیں ان کو اپنی سم لینے کے تقریباً 10 دن کے بعد قریبی ریٹیلر شاپس پہ جانا پڑتا ہے، جہاں سے آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی قسطیں پہلے ادا کی جاتی تھیں۔ انہی ریٹیلر شاپس پہ جا کر آپ کو اپنے انگوٹھے کے ذریعے ویریفیکیشن کروانی ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی بایو میٹرک ویریفیکیشن کی جائے گی، اور بالکل اسی طرح یہ پروسیجر ہوگا جیسے آپ کو پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی قسطیں ملتی تھیں۔ اور یہ قسط لینے کے لیے جانے سے پہلے آپ کو اپنی سم کا سٹیٹس بھی چیک کر لینا ہے، جو کہ 8171 ویب پورٹل سے بہت ہی آسانی کے ساتھ چیک کر لیا جاتا ہے۔ آپ 8171 ویب پورٹل پر جاتے ہیں، اپنا شناختی کارڈ نمبر انٹر کر کے کیپچا فل اپ کر کے معلوم کریں والے آپشن پہ کلک کرتے ہیں، تو آپ کے سامنے بتایا جاتا ہے، سٹیٹس شو کر دیا جاتا ہے کہ سم آپ کے نام پر
जारी हुई है या नहीं। सिम नॉट इशू का लिखा हुआ नजर आ जाता है स्टेटस, इसका मतलब ये है कि भाई आपके नाम पर अभी तक सिम जारी नहीं हुई, आप सिम लेने के लिए जाएं। अगर आपको वॉलेट एक्टिव या वॉलेट इनएक्टिव के हवाले से कोई स्टेटस शो होता है तो उसका मतलब ये है कि आपने सिम ले ली है। लेकिन वॉलेट एक्टिव या इनएक्टिव के हवाले से भी आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। तो हम आपको बता रहे थे कि सिम लेने के बाद करीबी रिटेलर शॉप्स पे आपने जाना है और रिटेलर शॉप्स पर जाकर यूं ही आपकी वेरिफिकेशन होंगी, आपका अकाउंट वहीं का वहीं ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा, बस आपसे सिम का नंबर या सिम के हवाले से पूछा जाएगा कि आपने सिम ली है या नहीं। ठीक है, तो आपकी उसी डिजिटल वॉलेट सिम पर एक डिजिटल वॉलेट सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट जो है वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा। ठीक है, याद रहे कि जो ही आप सिम लेते हैं और सिम लेने के फौरन बाद आप 8171 वेब पोर्टल पर चेक करते हैं तो सिम नॉट इशू वाला स्टेटस हटा के आपको वॉलेट इनएक्टिव वाला स्टेटस दिखा दिया जाता है। ठीक है, जिसका मतलब ये होता है कि आपने सिम तो ले ली है लेकिन आपका अकाउंट अभी तक नहीं बना या एक्टिव नहीं हुआ। ठीक है, तो जब आप रिटेलर शॉप से अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाते हैं और अपनी किस्त भी ले लेते हैं तो फिर कुछ ही देर के अंदर अंदर या फौरन ही आपको 8171 वेब पोर्टल पर वॉलेट एक्टिव का ऑप्शन दिखा दिया जाता है। मतलब ये है कि आपका अकाउंट बन चुका है। जो ही वॉलेट एक्टिव लिखा हुआ आ जाए तो आप ये समझें कि आपका अकाउंट बन चुका है और आइंदा के लिए आपको अपने वॉलेट एक्टिव करवाने के हवाले से कोई मसाइल नहीं आएंगे। ठीक है, तो जिन लोगों का ये बार बार सवाल था कि हम अपना अकाउंट कैसे बनाएं या कैसे बनवाएं, तो भाई आपका अकाउंट बनवाने का तरीक़ाकार यही है जो हमने पहले भी आपको बता दिया है कि बस आपने सिम लेनी है और अपनी किस्त लेने के लिए उन्हीं दुकानों पर जाना है, उन्हीं डिवाइसेस वालों के पास जाना है जहां से आपको पहले पैसे मिलते थे। वहीं पर आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की सूरत में आपको पेमेंट्स भी दे दी जाएंगी और आपका डिजिटल वॉलेट जो है वो भी बना के मतलब एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो आपकी ये परेशानी तो यहीं की यहीं खत्म हो जाती है। ठीक है, लेकिन हम उन तमाम लोगों को बेहतर मशवरा यही देंगे जिन्होंने अभी तक अपनी वॉलेट सिम नहीं ली, तो वो जल्द से जल्द अपनी वॉलेट सिम लें और फिर यही तरीका अपनाते हुए अपने पैसे भी वसूल कर लें और अपना अकाउंट भी बनवा लें। ठीक है, अच्छा, अब इंशाल्लाह सोमवार वाले दिन से उन तमाम लोगों की किस्त और बच्चों के वज़ाइफ जारी करने का फैसला किया गया है जिन्होंने अपनी सिम भी ली है, उसके बाद उनको अभी तक पेमेंट्स नहीं मिल पा रही थी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी पहले वाली कोई पेमेंट्स जो है वो रुकी हुई थी। ठीक है, तो वो भी इंशाल्लाह अगले हफ्ते से जारी होने के काफ़ी सारे इम्कानात मौजूद हैं और काफ़ी सारे लोगों के बच्चों के वज़ाइफ भी आना शुरू हो चुके हैं। तो बच्चों के वज़ाइफ भी आपको ऐसा ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ठीक है, अगले हफ्ते से ये पेमेंट्स भी बाकायदा तौर पर आपको मिलना शुरू हो रही हैं। इसके अलावा भी आपको बता दें कि आप आइंदा के लिए हर किस्त जो है बच्चों के वज़ाइफ की होगी, कफालत प्रोग्राम की किस्त होगी, वो आपकी इसी सिम पर आएगी, इसी डिजिटल वॉलेट में आएगी और उसके लिए आपको मैसेजेस भी भेजे जाएंगे। इससे पहले काफ़ी सारे लोगों को अपनी किस्त लेने के बाद मैसेजेस मिले हैं तो लोगों को पता नहीं चल रहा कि भाई आखिर ये मैसेज क्यों आए हैं और ये अलग अलग पेमेंट्स लिखी हुई हैं। देखें, आपने जो भी पेमेंट्स निकलवाई हैं वो आपको मैसेज के जरिए बताई गई हैं कि आपने ये पेमेंट्स निकलवाई हैं और इस बार यकीनी तौर पर आपको 8171 से भी मैसेज आते तो आपको ज़रूर एक नई अपडेट लगती, लेकिन इस बार आपको मुतलका बैंक के शॉर्ट कोड से भी मैसेजेस आए हैं। ठीक है, मतलब HBL कनेक्ट से आपको पेमेंट्स मिली हैं तो उसका एक अलग कोड है, BOP की जानिब से आपको पेमेंट्स मिली हैं तो उसका एक अलग कोड है, तो आपकी उसी डिजिटल वॉलेट और मुतलका सिम पर ये मैसेजेस आते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये BISP की जानिब से नई अपडेट है। तो आइंदा के लिए आपको आपकी आगाही के लिए और आपकी पेमेंट्स की हिफाजत के लिए ये मैसेज आपको भेजे जाएंगे कि आपने कितनी रकम निकलवाई है, जिससे ये आपको पता चल जाता है कि आपको जो रिटेलर ने पेमेंट्स दिए हैं वो उस मैसेज के मुताबिक पूरी हैं या नहीं। ठीक है, तो आपने गिनकर पूरी रकम वसूल करनी होती है और उधर आपने मैसेज से भी कंफर्म कर लेना होता है कि आपकी पेमेंट्स कितनी निकाली गई हैं। ठीक है, क्योंकि इससे पहले ये होता था कि आपको मैसेजेस नहीं मिलते थे और कुछ लोगों के पेमेंट्स जो हैं वो जब्त भी कर लेते थे, आपको ये बताते थे कि भाई आपका अंगूठा काम नहीं कर रहा, आपकी वेरिफिकेशन नहीं हो रही और फिर आपकी जो पेमेंट्स हैं वो निकाल के जब्त कर लेते थे। लेकिन अब आइंदा के लिए इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। और इसके अलावा बड़ी खुशखबरी ये भी है कि ये 14,500 रुपए की आपकी आखिरी किस्त है। अब आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये आपकी आखिरी किस्त है, बल्कि 14,500 रुपए पर मुश्तमिल मिलने वाली ये आखिरी किस्त है। इसके बाद इंशाल्लाह आपको जो सितंबर वाली किस्त मिलेगी वो 18,000 रुपए होगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन रुबीना खालिद की जानिब से ये बताया गया कि इस बार BISP के बजट में भी एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ है और उस बजट को मद्देनजर रखते हुए बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की बेनिफिशरीज की तादाद में भी इजाफा होगा। लेकिन BISP की चेयरपर्सन रुबीना खालिद की जानिब से आने वाली सितंबर वाली जो किस्त है उसमें इजाफे के हवाले से वाक़ई तौर पर एक अपडेट दी गई है और एक इजलास में बताया गया है, क्लियर किया गया है कि वो 18,000 रुपए की किस्त मिलेगी और ये इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा इजाफा होने जा रहा है, तारीख का सबसे बड़ा इजाफा। और इंशाल्लाह ये इजाफे वाली किस्त आपको अगले महीने से मिलना शुरू हो रही है। ठीक है, और उस किस्त तक काफी सारे लोगों को मुख्तलिफ मसाइल का सामना होगा जो अभी गफलत में है, अपनी सिमें नहीं ले रहे या अपने वॉलेट्स जो हैं वो एक्टिव नहीं करवा रहे। तो इसलिए आप तमाम लोगों को बेहतर मशवरा यही देंगे कि आपने अपनी वॉलेट सिम लेनी है, अपना अकाउंट
ओपन करवाना है, अपनी हालिया किस्तें जो हैं ये वसूल कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह अगर आपका वॉलेट भी एक्टिव हो जाता है, 8171 वेब पोर्टल पे अपडेट हो जाता है, तो उसके बाद इंशाल्लाह आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं आएगी। बहुत ही आसानी के साथ आप अपनी आने वाली पेमेंट्स लेते रहेंगे। दूसरी बड़ी अपडेट ये भी है कि जिन लोगों को सिंगल पट्टी में डाल दिया गया है और सिर्फ यही बताया जा रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्टर में इंदराज हो चुका है, तो उन तमाम लोगों में से दो अलग अलग कैटेगरीज हैं कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सर्वे नहीं करवाया था, उनको भी सिंगल लाइन में डाल दिया गया है। तो वो परेशान है कि भाई हमने सर्वे करवाया ही नहीं और हमें बताया जा रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्टर में इंदराज हो चुका है। तो भाई इसका मतलब ये है कि आपने सर्वे करवाना है, वो सर्वे आपका उसी वक्त पे होगा। आपको अगस्त का बताया गया था, सितंबर का बताया गया था, उसके मुताबिक आपका सर्वे होना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका सर्वे भी मुकम्मल है, आपने सिमें भी ली हुई हैं, सब कुछ ओके है, आपको किस्तें भी मिल पा रही हैं, तो इस सूरत में आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बस आप कुछ दिन के बाद दोबारा भी ये स्टेटस चेक कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये कोई बग था, कोई ग्लिच था 8171 वेब पोर्टल की अपडेट के दौरान, तो ये हटा दिया जाएगा और आपका ओरिजिनल स्टेटस जो है वो 8171 वेब पोर्टल पे अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब आइंदा के लिए आपको एटीएम की सहूलत भी मिलने जा रही है, जिला की पाबंदी भी खत्म होने जा रही है, बैंकों की पाबंदी भी खत्म होने जा रही है। इसके अलावा भी डिजिटल वॉलेट के मुतालिक काफी बड़ी बड़ी खुशखबरियां आप तमाम लोगों के लिए आने वाली हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये तमाम खुशखबरियां आपको घर बैठे मिले और आप उनसे फायदा भी उठाएं और घर बैठे अपने पैसे अपनी सिम के जरिए भी वसूल करें, तो उसके लिए आप अभी से इसी यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।